श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सेधसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजिनीवते धीनामवित्रयवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। जय लंबोदर पाहि मां। जय लंबोदर पाहि मां। जय लंबोदर पाहि मां। जय लंबोदर पाहि मां। जगदम्बा सुता रक्ष मां। जगदम्बा रक्ष मां। जगदम्बा सुता रक्ष मां। जगदम्बा रक्ष मां। जय लंबोदर पाहि मां। जय लंबोदर पाहि मां। शरणागत रक्ष मां। शरणागत रक्ष मां। शरणागत रक्ष मां। शरणागत रक्ष मां। हे करुणानिधे पाहि मां। हे करुणानिधे पाहि मां। हे करुणानिधे पाहि मां। हे करुणानिधे पाहि मां।
जननी कृपा करो अम्बे, जननी कृपा करो अम्बे, जननी कृपा करो अम्बे, जननी कृपा करो अम्बे, साई जननी जय जगदम्बे, साई जननी जय जगदम्बे, साई जननी जय जगदम्बे, साई जननी जय जगदम्बे, जननी 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 कृपा करो अम्बे, कृपा करो अम्बे, माता महेश्वरी मंगलदायिनी अम्बे, माता महेश्वरी मंगलदायिनी अम्बे, माता महेश्वरी मंगलदायिनी अम्बे, माता महेश्वरी मंगलदायिनी अम्बे, मंगलदायिनी त्रिपुरेश्वरी जगदम्बे, मंगलदायिनी त्रिपुरीश्वर जगदम्बे, मंगलदायिनी त्रिपुरेश्वरी जगदम्बे, मंगलदायिनी त्रिपुरीश्वर जगदम्बे, अभयदायिनी अमृतवासिनी अम्बे, अभयदायिनी अमृतवासिनी अम्बे, अभयदायिनी अमृतवासिनी अम्बे, अभयदायिनी अमृतवासिनी अम्बे, जननी 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 कृपा करो अम्बे, कृपा करो अम्बे, साई जननी जय जगदम्बे, जननी 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 कृपा करो अम्बे, कृपा करो अम्बे, माता महेश्वरी मंगलदायिनी अम्बे, मंगलदायिनी अम्बे, मंगलदायिनी त्रिपुरेश्वरी जगदम्बे, मंगलदायिनी त्रिपुरीश्वर जगदम्बे, अभयदायिनी अमृतवासिनी अम्बे, अभयदायिनी अमृतवासिनी अम्बे, जननी 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 या देवी
सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः जननी जननी मां शङ्करी दुःखविनाशिनी मां जननी जननी मां शङ्करी दुःखविनाशिनी जननी जननी मां शङ्करी दुःखविनाशिनी मां जननी जननी मां शङ्करी दुःखविनाशिनी शान्ति मां साई शारदे मां सरस्वती मां शारदे मां सरस्वती मां जननी जननी मां शङ्करी दुःखविनाशिनी मां जननी जननी मां शङ्करी दुःखविनाशिनी मां दशभुजधारिणी भैरवी मां दशभुजधारिणी भैरवी मां दशभुजधारिणी भैरवी मां दशभुजधारिणी भैरवी मां पापविनाशिनी पार्वती मां पापविनाशिनी पार्वती पापविनाशिनी पार्वती पापविनाशिनी पार्वती जय जगदीश्वरी जय परमेश्वरी जगतोधारिणी जय जगदीश्वरी जय परमेश्वरी जगत उदारिणी जय जगदीश्वरी
शङ्करी दुःखविनाशिनि मा जननी जननी मा शङ्करी दुःखविनाशिनि मा शारदे मा सरस्वती मा सरस्वती मा जननी जननी मा शङ्करी दुःखविनाशिनि मा जननी जननी मा शङ्करी दुःखविनाशिनि मा दशभुजधारिणे भैरवी मा दशभुजधारिणि भैरवी मा पापविनाशिनी पार्वती मा पापविनाशिनि पार्वती मा जय जगदीश्वरी जय परमेश्वरी जगदौधारिणी मा जय जगदीश्वरी जय परमेश्वरी जगदौधारिणि मा जय जगदीश्वरी जय परमेश्वरी जगदौधारिणी मा जय जगदीश्वरी जय परमेश्वरी जगदौधारिणि मा dum 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 damaru baje har Bholinath Shiva Shambho baje har Sainath Shiva Shambho baje डमरू बजे हर भोलेनाथ शिव शंभो भजे हर साईनाथ शिव शंभो भजे dum 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 damaru baje har Bholinath Shiva Shambho baje har Sainath Shiva Shambho baje dum 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 damaru baje हर भोलेनाथ शिव शंभो भजे हर साईनाथ शिव शंभो भजे गण 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 घंटा बजे घन 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 घंटा बजे गण गण घन घन घंटा बजे हर भोलेनाथ शिव शंभो भजे हर साईनाथ शिव शंभो भजे हर भोलेनाथ शिव शंभो भजे हर साईनाथ शिव शंभो भजे हर भोलेनाथ शिव शंभो भजे हर साईनाथ शिव शंभो भजे बम 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 बोलो जय शिव शंकर बम 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 बोलो जय शिव शंकर बम 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 बोलो जय शिव शंकर डम 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 डमरू बजे
हर साईनाथ शिव शंभो भजे बम 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 बोलो जय शिव शंकर बम 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 बोलो जय शिव शंकर बम 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 बोलो जय शिव शंकर डमरू बजे भोलेनाथ शिव शंभो भजे साईनाथ शिव शंभो भजे ॐ नमः शिवाय शिवाय नमः 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 शिव शिव हर हर हराय नमः हर 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 शिव शिवाय नमः शिव शिव हर हर हराय नमः शिव शिव शिवाय नमः शिव शिव हर हर हराय नमः हर शिव 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 शिवाय नमः शिव शिव हर हर हराय नमः शिव 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 शिवाय नमः हर हर महादेवा 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 हर महादेवा हर हर महादेवा ॐ नमः शिवाय शिवाय नमः 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 डम 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 रूपाजे डम 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 रूपाजे डम 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 रूपाजे डम 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 रूपाजे दिमि तक मृदम दबाजे धीमी तक मृदंग बाजे दिमि तक मृदम दबाजे धीमी तक मृदंग बाजे हर हर महादेवा 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 महादेवा हर हर महादेवा ॐ नमः शिवाय शिवाय नमः 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 शिव शिव हर हर हराय नमः शिव 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 शिवाय नमः हर 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 हराय नमः शिव शिव
शिव शिव शिवाय नमः हर हर महादेवा 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 ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय शिवाय नमः डम 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 रूपाजे डम 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 रूपादे दिमि दक मिदम दबाजे दिमितक मिदं नमादे हर हर महादेवा 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 हर महादेवा ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय शिवाय नमः नमः शिवाय शिवाय नमः ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय शिवाय नमः अम्मा माताए अखिलांडेश्वरिने अम्मा माताये अखिलांडेश्वरिने अम्मा माताए अखिलांडेश्वरिने अम्मा माताये अखिलांडेश्वरिने अन्नपूर्णेश्वरताये आदिपराशक्तिने अन्नपूर्णेश्वरताये आदिपराशक्तिने अन्नपूर्णेश्वरताये आदिपराशक्तिने पाप विनाशिनी शांति निलयताय आदिपराशक्तिने शांति निलयताय आदिपराशक्तिने विभूति सुंदर भय प्रदायिनी वीणावादिनी सरस्वती विभूति सुंदर भय प्रदायिनी वीणा
विलासिनी विश्वलक्ष्मी माता साईश्वरे नवी जननी विश्वविलासिनी विश्वलक्ष्मी माता साईश्वरे वैष्णवी जननी विघ्न विनाशिनी विश्वलक्ष्मी माता साईश्वरे नवी जननी विघ्न विनाशिनी विश्वलक्ष्मी माता साईश्वरे अम्मा अम्मा तारे अखिलांडेश्वरिनी अन्नपूर्णेश्वरी तारे ओ आदि पराशक्तिनी भक्तिपुरेश्वर तारे पाप विनाशिनी शांति निलय तारे प्रेम स्वरूपिणी शांति निलय तारे प्रेम स्वरूपिणी साई शंकर हरिओ साई शंकर हरिओ साई शंकर हरिओ साई शंकर हरिओ शिव शंकर हरिओ साई शंकर हरिओ शिव शंकर
साई शंकर हरि ओम साई शंकर हरि ओम साई शंकर हरि ओम कैलासवासा शंकरा शंकरा कैलासवासा शंकरा शंकरा भक्तिपुरीशा परमेश्वरा परमेश्वरा परेशा परमेश्वरा परमेश्वरा भक्तिपुरीशा परमेश्वरा 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 शिव शंकर हरि ओम साई शंकर
ज्ञानवाहिनी माँ धर्मवाहिनी माँ ज्ञानवाहिनी माँ प्रशांति वाहिनी स्थिर सुखदायिनी प्रशांति वाहिनी चिर सुखदायिनी जय जय साई जननी माँ साई जननी जननी माँ साई जननी प्रेम वाहिनी ज्ञान वाहिनी धर्म वाहिनी ज्ञान वाहिनी प्रशांति वाहिनी चिर सुखदायिनी प्रशांति वाहिनी चिर सुखदायिनी शङ्करा शिव शङ्करा शिव शङ्करा शम्भो शङ्करा शिव शङ्करा शिव शङ्करा
शङ्करा शम्भो शङ्करा शिव शङ्करा शिव शङ्करा शम्भो ॐ शङ्करा शिव शङ्करा शिव शम्भो महादेवा 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 शङ्करा शिव शङ्करा शिव शङ्करा शम्भो शङ्करा शिव शङ्करा शिव शङ्करा शम्भो गम 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 भजी शङ्कर गण गण गन्धाभजी गम गम भजे शङ्कर घन घन घटा भजे गम 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 भजी शङ्कर गण गण गन्धाभजी गम गम भजे शङ्कर घन घन घटा भजे हर हर भोलेनाथ शम्भो हर साईनाथ शम्भो हर भोलेनाथ शम्भो हर साईनाथ शम्भो हर हर भोलेनाथ शम्भो हर काशीनाथ शम्भो हर भोलेनाथ शम्भो हर साईनाथ शम्भो शङ्करा शिव शङ्करा शिव शङ्करा शम्भो शङ्करा शिव शङ्करा शिव शम्भो महादेवा शङ्करा शिव शङ्करा शिव शङ्करा शम्भो दम 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 रुबजी गन 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 गन्धाभजी दम 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 रुबजी शङ्कर गन गन गन्धाभजी हर हर भोलेनाथ शम्भो हर काशीनाथ शम्भो हर हर भोलेनाथ शम्भो हर काशीनाथ शम्भो शङ्करा शिव शङ्करा शिव शङ्करा शम्भो शङ्करा शिव शङ्करा शिव शङ्करा शम्भो महादेव देव महादेव देव महादेव देव महादेव महादेव देव महादेव देव महादेव देव महादेव महादेव देव महादेव देव महादेव देव कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शतं नमामि भवं भवानी शतं नमामि ॐ शक्ति 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 ॐ
Om Sai Ram, Sai Ram, Sai Ram. Sai Ram, Sai Ram, Sai Ram. Sai Ram, Sai Ram, Sai Ram, Sai Ram. Sai Ram, Sai Ram, Sai Ram, Sai Ram. Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om. Om Shakti, 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 Om Shakti. शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ॐ सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जयतु जयतु देवी सर्वदेवात्मभूता, जयतु जयतु माता सर्वमांगल्ययुक्ता, जयतु जयतु भक्तप्राण नित्यानुरक्ता, जयतु जयतु गायत्री सदा लोक माता। आयातु वरदा देवी अक्षरं ब्रह्मवादिनी, गायत्री
छन्दसां माता ब्रह्मयोनिर्नमोऽस्तु ते ॐ शान्तिः 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 పెద్దలకు నా నమస్కారములు పిన్నలకు నా ఆశీస్సులు दिव्य आत्म बंधुओं आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार C'est un grand contentement aujourd'hui où साई भक्त on fait joli kirtan, bhajan, il est vraiment un grand contentement et que nous donnons Devi Ma Mandir Shri Raja Rajeshwari Mata, lui-même Lalita Ma. Alors, Swagatam. Zoji, nous pouvons réfléchir et guette grandeur, Parashakti, Mahashakti, Adi Shakti, soit un roux qui appelle Bhairavi Devi, Ma Bhairavi. Bhairavi veut dire un Devi terrible, fait peur, tout puissante. Remplir l'énergie, beaucoup Shakti. Il représente une grande chaleur du feu. À cause de ça même, il brille tout ban mauvais. Il détruire toute limitation, toute illusion, tout les détruire. Bhairavi Ma, il représente colère envers ban méchant. Colère pour ça ban démon là, pour ban rakshas. Mais elle est bien douce, bien douce, Ma Bhairavi, envers ce ban bhakt dévot. En fait, les brûler et les détruire tout ban impureté intérieure. Nous. Donc, sa grand-mère, Devi Ma, Bhairavi Ma, est super. Il représente pouvoir de parole causée. Sa nature, les diffé, sa parole, les comment diffé peut souffler. Donc, l'opposition, l'ennemi, pas capable de faire face devant lui. Plus principalement, les rouler, les diriger, l'autan matra. Tan matra. Shabd, sparsh, roop, ras et gandh. Sa Devi Ma, Bhairavi Ma, les mêmes qui contrôlent Shabd, son.
स्पर्श senti, nous la peau senti, quelque chose frais, chaud. C'est lui qui fait nous sentir ça. Imaginez un petit coup si nous prenons la peau, pas pour capable sentir non rien, ni l'hiver ni l'été. Roup, c'est lui-même. Roup, il donne nous sa pouvoir là pour trouver quelque forme, quelque roup. Et grâce lui-même, sa six saveur qui est là, c'est par sur la grâce, reste. Nous connaissons sa goût. Et grâce d'éviment, Bhairavi, Gandha, parfum, soit l'odeur, grâce lui. Donc, tout ça a un sens, un sens qui nous peut causer là. Par exemple, Shabda, grâce, les oreilles, Isparsh, grâce, la peau, Roop, grâce, nos lisiers, Ras, grâce, nous la langue, et Gandha, grâce, nous nénés. Et ça, maman-là, il y a un contrôle, tout ça, ces affaires-là. Et par la grâce qui nous gagne tout ça là. Lui-même donne la force, l'énergie pour nous ban sens, ban sens. Beaucoup de bhakta je considère comme Durgama. Je considère lui Durgama. En fait, lui-même Durgama, c'est le troupe. Et lui-même qui protège nous contre tous les mal, contre toute négativité. Il retire toute maladie, souffrance, obscurité et mortalité. Pareil comme Tara Devi, elle le trouve comme ça même. Il représente Vak Shakti, parole. Si pas tient sur la grâce, ou moi, personne pas pour capable de chanter ce kirtan bhajan, son la voix, parole, grâce, Devima, Bhairavi. Bhairavi, il représente tapas, sacrifice. L'étant un bhakt, un dévot, il décidait pour faire ce tapas, ce tapasya, ce sacrifice, ce pénitence. Il n'est pas facile. L'esprit galope ici, il galope là-bas. Man chanchal, l'esprit pas stable. Seulement si nous mettons la foi, l'eau sa maman là, Bhairavi, ma, les mêmes aident nous pour contrôler nous l'esprit. Des natures même l'esprit, les baloté, les pas stable. Je suis capable de dire, si je donne l'exemple, il paraît comme un zako, un singe. Tu m'as une branche, tu m'as l'autre branche, mais il n'est pas stable du tout, il peut sauter ici, sauter là-bas. Imaginez un petit coup si quelqu'un nous donne un des gros bois, un des petits gros, un des petits pegs. Il peut venir plus chanchal. Pas fini. Un scorpion est pince li un coup, mord li un coup. Imaginez un petit coup encore comment il peut être.
comme ça même, quand désir, divin, la boisson alcoolique, il rentre dans sa monde-là, dans sa l'esprit là. Mais il pour baloter là. Ah, c'est pas fini, l'arrogance, un ahankar, ego. Une pince liée. Imaginez un petit coup, ça l'esprit là qui peut venir. Ça calque l'esprit là pour contrôler et pour faire lui fixer. Le bon Dieu nous dévie, ce qui nous content. C'est pas facile. Mais quand il y a bhakti, croyance, confiance dans sa maman là, définitivement, il aide nous et nous al récit contrôle l'esprit. Arjuna aussi dans Bhagavad Gita, tu plaignais, tu dis avec Krishna, si tu dis moi contrôle ça divan là, ça la brise là, moi contrôle lui. Et contrôle l'esprit pas facile ça Krishna. Hey Madhav, hey Keshav, comment vous faire? Shri Krishna il donne une bonne réponse. Il a dit hey, moi d'accord toi. Il n'est pas facile contrôler l'esprit, mais avec abhyas pratique et avec vairagya. Vairagya veut dire virag. Virag veut dire détaché. Pratique ça détachement là, détaché. Si de temps en temps vous pensez à une affaire ou attaché à lui, mais si vous ne pensez pas, vous pouvez détacher. Mais en même temps, pratique. Ça même avec ça des affaires là. Vairagya, abhyas et vairagya. Pratique et détaché. Ça y est une grande technique. Alors, Bhairavi Ma, les mêmes Chandi, et les mêmes qui intuit Chand Mund, à cause de ça, on appelle Chandi. Durga Ma, c'est un groupe, ça. Bien fort. Le Bhairavi, les mêmes ça, ils dans l'autre groupe. C'est qui est joli dans nos livres sacrés. Ma Bhairavi dit, pratique dharma, et d'après dharma, ramasse artha, et d'après artha, utilise sa artha là pour accomplir ton kama. Et d'après kama, dharma according to kama. Là, tu peux gagner moksha. Ça même dans le mot technique, dit dharma, artha, kama, moksha. Dharma, la vérité, la droiture, la justice. D'après la vérité, la justice, la droiture, ou ramasse ou l'argent, ou travaille avec au propre la sueur. Honnêtement, travaille et gagne l'argent. Et ça, l'argent, ça heurte l'argent, ou dhan, daulat. D'après ou dharma, ou accomplir ou désir. Et d'après dharma, avec dharma, ou pratique, ou dharma bien, et ou gagne, ou moksha. Beaucoup de monde disent moksha veut dire libération, pas connaître. Mais en tous les cas, moksha veut dire quand ça atma là quitte ça l'école là, aller, il pas retourne dans ça le monde pourri, ne mot dans sa cercle, dans sa chakra, janam maran janam. Pareil comme Adi Shankaracharya, grand guru, Jagat Guru Injia. Punarapi jananam, punarapi maranam, punah.
encore et encore, né, mot, né, mot, allez même. Ah, c'est pas fini. Si vous n'êtes comme un djimoun, ok, pareil comme nous. Parmi 8 400 000 qualités, l'éco-espèce, nous, djimoun supérieur. Si nous n'êtes djimoun, ok. Mais nous, Vedic Sanatana Dharma dire, pas juste réincarnation. Réincarnation veut dire naître comme un djimoun. Pas juste ça, renaître comme un être humain. Mais la transmigration aussi. Ça, atma-là, il rentre dans l'écho. Les animaux, les oiseaux, bébés, moustiques, pas qu'on est qui est capable de venir. Il y a 8 400 qualités de l'écho comme ça. Donc, pour sortir, libérer, sortir depuis dans sa piège là, sortir depuis dans sa prison là, ça même qui appelle moksha, ou pas revenir ici, ou aller direct l'olipier. Bhagwan, ou soit ou Devi Ma. Shri Krishna Bhagwan aussi vient dire, dans le dernier l'air qui roupe, parce que bon Dieu li haine. Beaucoup non. Beaucoup roupe. Nam, roupe, nom, forme, beaucoup. Mais bon Dieu haine. Qui roupe, ou peut penser dans sa même roupe, ou pour gagner son darshan. Alors, là, Zodi, bien sérieux, chaque fois nous faisons cause dharma, Zodi nous besoin de sa définition. Qui veut dire dharma? Dharma pas veut dire juste la vérité, la droiture, la justice. Nous avons plus que ça. Nous avons sa définition. Dharma veut dire dharo, dharan, attraper. Qui peut attraper? Qui peut pratiquer? Dharma Dashalakshanam. D'après Manu Maharaj. Manu, lui-même premier les rois et plus grand rishi. Shri Krishna encore il dit dans Bhagavad Gita. Manu. Dans Shastra, Manu Smriti, pareil comme on dit, code de la route, comme ça même code de vie. Il montrait là-dedans un Vedic, un Sanatani. Vedic Sanatan Dharma, ce qui peut suivre, qui sont duty, qui sont qualité, son manière, comment il y en a pour vivre. Voilà. Il y a 10 règlements, rules and regulations. Peut-être nous, les autres frères et sœurs, ils suivent nous-mêmes, ils ont dit les 10 commandements. Ok. Mais ici, pour nous 10 lakshana, pour nous dharma, numéro 1, driti, numéro 2, kshama, numéro 3, dhamma, numéro 4, asteya, numéro 5, shaucham, numéro 6, indriya nigraham, numéro 7, hrihi, numéro 8, vidya, numéro 9, satya, satyam, numéro 10, akrodham. Nous revenons le numéro 1. Driti, dharya, courage, patience. Si un jour n'a pas courage, il n'est pas courageux. Il n'a pas patience, fait c'est un numéro 1 ça. Mauricien vient dire patience guérit la gale. Patience, une grande affaire. Numéro 2, kshama. Kshama, c'est même arme pour ban bhakt, pour ban dévot. Pardon. Si une personne est dans une arme, pardon, qui s'en là capable de faire quelque chose. Si un jour ne peut venir provoquer, quand même, il peut battre, ou pas prendre la loi dans la main, ou pense au bon Dieu. Mais bien sûr, ou capable de sauver, ou capable de défendre nous, oui. Mais, kshama, pardon est une grande affaire. Toute bonne personne qui pardonne, lui-même une grande.
lui-même, ils dit, le monde peut causer. Il pas dit, c'est hindou. Jésus, à cause d'une pardonnée, ils ont dit, get côte liété, ils ont dit. Mahatma Gandhi, dans nous l'époque, Swami Dayanand, il donne poison. Mais, il dit avec Jagannath, prends ça l'argent là, sauver al Népal, al cassier de toi. Si mon ban chichi a venu et je vous connais, donne-moi poison, je ne vais pas vous quitter toi. Pardon. C'est lui qui nous pardonnait. Tout ban c'est qui nous pardonnait, lui même grand. Et ban c'est qui nous pousse vengeance, rancune, peine à l'esprit pardon. Il y a un petit monde ordinaire ou soit qui peut dire. Numéro 3, dame. Dame veut dire contrôle l'esprit. Contrôle l'esprit. T'allais là, nous te dis un petit là. Contrôle l'esprit. Ça s'appelle dame. Numéro 4, asteya. Asteya veut dire vol. Pas coquin. Pas coquin. Pas bon du tout ça. Péché ça. Shaucham. Shaucham veut dire propreté extérieure et propreté intérieure. Propreté intérieure, ça c'est facile. Nous baignons. Propreté extérieure, facile. Qui est là? Nous baignons. Nous lavons ça à l'école là. Philippe propre, ok. Mais intérieur, comment pour baigner? Comment pour garder propre en dedans? Nous livre sacré Dieu. Satyam brouillade, si vous cause vrai, ou intérieur peut venir propre. Satyam Shivam Sundaram. Satyam même avant. Définitivement, Shivam. Shivam veut dire, vous commencez à prendre sa qualité, Shiv dit la même, Shivam, bon. Et ça même joli ça. Après, vous faites au kirtan bhajan, pareil comment nous pouvons faire. Et puis, nous cherchons la connaissance spirituelle, ça même qui encore important. Gyan, adhyatmique gyan, la connaissance spirituelle, ça même qui fait nous l'esprit propre, li pour faire nous intellect, nous buddhi propre. À part ça, c'est dans l'autre chemin. Donc, Shaucham li, deux meanings, God extérieur propre, God intérieur aussi propre. Numéro 6, Indriya Nigraham, contrôle nos bonnes senses, nos bonnes sens. Ça, si nous pas contrôle nos bonnes sens, ben, il y a beaucoup de problèmes. Numéro 7, Hrihi. Hrihi, en sanskrit, veut dire l'adja, la honte. Pour bon travail, pas honter. Pour faire quelque mauvais travail qui besoin honter. Mais la honte, est bon quand nous pouvons faire mauvais travail, nous pensons bien avec nous l'esprit, analyse-le avec nos buddhi, nos intellect, guetter, est-ce qu'il est bon, il n'est pas bon. Il n'est pas bon, honter pour faire ça. S'il est bon, on peut pour honter. Vidya, là nous fait dire, la connaissance, l'éducation spirituelle baisse. Enfin, nous pas dire l'éducation académique pas bon. Un oiseau
pas envolé avec un seul les ailes. Besoin dans tous les deux les ailes. L'éducation académique, l'éducation spirituelle, là où capable d'aller bien, bien loin. Je vous dis, le monde là, il n'est pas comme ça. Il peut aller avec un seul les ailes. À cause, il peut aller avec un seul les ailes. Ça va, comment vous dire? Man-made coronavirus. Bandimoun, bien intelligent, hein, ça. Tu dis ça. Mais l'autre côté, la peine. Hein? Ça, l'autre, les ailes. Connaissance spirituelle. La connaissance spirituelle, si tu es là, il ne pas faire ça. À cause de ça, je dis, le monde peut souffrir. L'éducation, oui, mais besoin d'un l'éducation spirituelle, connaissance spirituelle, côte à côte avec l'éducation académique. Mais plutôt, moi, je peux dire, l'éducation spirituelle, la connaissance spirituelle, il besoin un petit peu plus que l'autre là même. Et dernier, neuvième, septième, cause vraie. Cause vraie. Cause vraie, à cause de ça, bon Dieu, il appelle Satya Narayana. Nous avons un grand puja, Shri Satya Narayana Swami Puja Katha. Beaucoup de morale là-dedans. Cause vraie, cause vraie. झूठ से बढ़कर कोई पाप नहीं, सच से बढ़कर कोई पुण्य नहीं. సత్యం పలికితేనే భగవంతుడు మెచ్చుతాడు, లేకపోతే ఏమి మనిషి బతుకు. Cause vrai, bon Dieu content quand nous cause vrai. À cause de ça, bon Dieu il appelle Satchidananda Swarup. Li Sat, li Chit et Anand. Satchidananda. Numéro 10. Akrodham. Crode. Colère. Colère, c'est même plus mauvaise émotion. Peine encore plus mauvaise émotion que colère. Colère, dans nos langues, il y a le krodhagni. Il y a un jiffé. Il y a un jiffé. Il faut brûler ça du monde la même première, avant qu'il brûle les autres. Comme dit que vous pouvez, avec une colère, on trappe la boue, on peut zéter le kiken. Premier ou la même pour ça. L'autre là, pas connaître, il n'est pas chicken coup. Ce sens bon, il ne pas gagner. Mais seulement où la main dans le salle. On trappe la boue. On trappe du feu ou la main pour brûler premier. Avant que les autres poils brûler. Injali krodhagni, agni, du feu. Pas fini. Aujourd'hui, un scientifique peut dire, Aster qui peut dire, colère est une mauvaise affaire. Si un monde a une limite, faire colère quand on dépasse ça, un poison sorti depuis dans le cerveau, appelle adrénaline, il descend. La même, il bloque son esprit, bloque son intellect, mon bouddhi tout bloqué, du monde n'a pas connaître qui peut faire. Et ça fait là passe dans, pas même dans 30 secondes. Ça descend depuis dans le cerveau comme ça. Fini. Là, la pince, couteau, qui est là, il pas connaît, il tape, bride, tout ça du monde là. Après, pas même, après 30-40 secondes, quand ça descend, il allait, quand il est tranquille, il peut penser, qui m'ont fait? Qui m'ont fait? Mais trop tard. Colère, il est comme ça. Donc, akrodham, pas faire colère. Ça même ça dit là, si un bhakt, s'il n'est pas un bhakt, il pratique ça, il vient un bon bhakt. Et si un bhakt, il pratique ça, bon Dieu content, il est extraordinaire. Et bien sûr, ça même bonne personne, ils gagnent moksha, bon Dieu content. Alors,
c'est qui pratique dharma, Bhairavi Ma, définitivement, li Bhayanashini, tan sombo, Bhairavi, Bhairavi, père, la frayère, Bhai, père, et sa maman là, lien Bhayanashini, li détruire la frayère, père, pour ce bhakta, li donne li Ashirvad, Varada, Var, pas besoin de père, moi avec toi. En fait, Bhairavi veut dire, une maman c'est qui retire nous la frayère. Qui s'en a pas payé dans la terre là. Qui s'en a pas payé. Qui s'en a pas payé dans la terre là. Pas juste du monde. Les animaux, les oiseaux, tout, observent. Prennent du bois, galop derrière les chiens ou guetter. À la paix. Tout. Je peux penser un petit coup. Comme ça, nous avons beaucoup de livres. Nous avons un livre qui s'appelle Mahabharat. Un grand livre littérature spirituel. Et une place là-dedans. Veda Vyas Maharishi. Il dans le bois, il peut aller. Un coup, il trouve un petit bébé, peut traverser le chemin vite, vite, rapide, il peut aller. Vedvya, c'est un grand rishi, un grand sage. Et il connaît le langage, oiseaux, animaux, bébés, tout il connaît. Il n'est pas ordinaire. Un grand yogi, un grand rishi. Il costait comme ça, petit bébé là peut aller comme ça. Il riait, il riait. Hé, qui ça? Comme ça, tu peux marcher vite, tu peux traverser le chemin. Hé, là, il a arrêté, il était. Comme ça, hé, tu as un poltron, capon, toi, là, il a arrêté, il était. Il dit, ouais, mon capon, moi, poltron, moi. Toi, tu n'as pas payé, non? Tu as un grand dimoun, tu as un grand richi. Qui m'a bouffé? Oui, mais qui va tomber père? Tu peux traverser le chemin. Allez à l'aise, là. Il dit non, allez à l'aise. Non, laisse-moi aller. Il dit, qui fait? Et un calèche peut venir fort, là. Sa vitesse qu'il peut venir là. Attention, il écrase-moi. Il dit, à cause de ça, qui te peut père? Tu finis de gagner ça son là. Il dit, oui, mais à cause de la terre, on finit de gagner son. Je connais, il peut venir. Tu as l'air, sur la roue passe le mois qui peut arriver. Moi, pour moi. À cause de ça, il y a à cause de ça ton père. Il dit, ben oui. Ça peut montrer qu'ils sont bébés, ces oiseaux, ces animaux. Dimoun là, ça encore les père même. Dimoun père pour sortir à soir. Dimoun peut père coronavirus. Tous ça fait père même. Tous ça fait père. Mais sa maman là, appelle Bhai Ravi. Il tient au Bhai. Il y a une maman. Il protégé. Et c'est qui joli? Om, dans nous avons 4 Veds, Rig Ved, Yajur Ved, Sam Ved, Atharva Ved. Je vous dis une seule signification. Atharva Ved, 4e Ved. Tharva Ved, thar. Dans Bhojpuri, je dis non? Eh, comme ça tu peux thar. Comme ça tu peux trembler, père. Atharva, pas père. Extra ça vede là, bon Dieu peut donner tout garantie, peut donner abhaya dan, abhaya varda, pas besoin faire, pas besoin père, pas père. Get qui ban mantra peut-être aussi on entendait dans nous yajhawan bien souvent divini. Om abhayam nah karatyantariksham abhayam Dhyava Prithvi Ubhe Ime Abhayam Paschad Abhayam Purasta Dutara Dadhara Dabhayam Noastu. Qui veut dire ça? Mantra ça. Atharva Ved mantra. Il dit oh bon Dieu. Un bhakta peut dire oh bon Dieu. C'est moi le pluriel. Aucun prarthana pour nous, pour hindou, mais non aucun prarthana le singulier. Tout pluriel peut dire pour nous tout, pour le monde. Oh bon Dieu,
laisse-nous rester vivre sans frayeur, peur dans ce monde-là. Grâce à où nous pas gagner peur. Grâce à où nous pas gagner peur quand même dans quelle direction. S'il vous plaît, oh bon Dieu, quand même dans l'est, l'ouest, le sud, le nord, aide-nous pour nous pas peur. Om Abhayam Mitra, Dabhayam Mitra, Dabhayam Gyata, Dabhayam Puroyah, Abhayam Naktam, Abhayam Divanah, Sarva Asha, Mama Mitram Bhavantu. Mitram, Mitra, camarade. Nous gagnons paix avec camarades. S'il vous plaît, guette-moi un petit coup, guette-nous un petit coup. Aide-nous, protège-nous, qui nous pas peur quand nous guettons nos camarades aussi. Oh bon Dieu, donne-nous un support, une garantie, secours, pour nous pas gagner peur aux camarades. Il ne faudrait pas nous gagner peur aux ceux qui nous pas connaissent aussi. Il ne faudrait pas nous gagner peur aux quiken. Protège-nous protège-nous la journée, protège-nous à soir. Protège-nous partout, dans toute direction. Et protège-nous contre toute bonne créature. Finalement, il dit protège-nous contre toute créature. Et fais-nous venir camarades, mitram, pour toute créature. C'est une grande cause encore dernière l'ère. Maman mitram bhavantu. Fais-nous venir camarades. Oh, tout. Pas ça du monde. Vous connaissez comment ils jolient ça? Si nous faisons camarades avec, pas juste les chiens, ça, mais vous faites camarades avec lion, tigre, serpent. Mais dans sa qualité du monde, ban yogi, ban grand swami, vous dans le bois, tigre, lion peut dormir comme vous, serpent peut passer aux autres, peut aller, vous êtes camarades dans tout. Qui manière du monde même ça? Et get ça grand causé dans Ved, à Tharva Ved. Donc, il y a une grande prière, ça mantra là, top ça. Et comme ça, une série mantra peut dire, bon Dieu, donne-nous ce courage là pour nous pas perdre. Et aussi reste ensemble en nous. Mahabhairavi, tellement il détruit les mal. Tellement il détruit les mal, dans nos livres sacrés, il dit, exprès, il fait un méchant, boire la boisson alcoolique. Et exprès, il fait les autres prendre la drogue. Exprès, il fait les autres faire colère. Exprès, il fait les autres jaloux. Exprès, il fait les autres égoïstes. Qui fait? Pour les détruire les autres, même pas les autres. Un rakshas, ils ont besoin de détruire les autres, même pas les autres. Bon, du monde qui fait besoin de la guerre aux autres, besoin de tous les autres. Il a besoin de mourir par lui-même. Et un monde prend la drogue par lui-même. Mais un mauvais démon même qui peut venir, ça déviment pour lui protéger son bhakta, lui détourne l'esprit. Man rakshas. Alors, nous pouvons terminer. Bhai Ravi Ma. Bha qui veut dire bharana. Bharana veut dire sipo. Sa maman là, il supporte nous. Il guette nous très très bien. Nuit et jour, il peut guette nous. Et il met nous dans bien. Il met toutes les affaires dans correct. Ça s'appelle Bha. Ra. Ra veut dire Ramana. La même, il y a beaucoup de gens qui appellent Ramana. Ramana. Ça bon Dieu là, quand tu aller, ou peut frotter ali, ou peut tous li, ou peut aller. Seulement, ou pas peut prendre compte. Tellement il est omniprésent. Ou peut bien frotter ali, ou peut aller. Dans ce mot Ramana là, Shri Ram in Ram. Alors, ça lui montrer, bon Dieu là, omniprésent, sa présence partout, et
lui-même qui finit créer tout ce qui nous trouvait. Ça s'appelle Ramana. Vie. Vie veut dire Vigyan. Vigyan pas veut dire science ici. Vigyan veut dire Vishesh Gyan. Vigyan veut dire Vishesh Gyan. Vie veut dire beaucoup, extraordinaire Gyan. La connaissance spirituelle extraordinaire, ça même qui appelle Vigyan. Et grâce à ça, du monde là, sur l'esprit, sur buddhi éclairé, il enlighten automatique pour sa maman là, et il aime pour trouver clair, et définitivement il pratique sur Ashtanga Yoga, sur yoga, finalement il rentre dans méditation, il rentre dans samadhi, et il y a direct contre ce bon Dieu. Alors, Bhairavi Devi, son plus grand travail et responsabilité, il s'éveille ban. Encore une spécialité. Sa maman là, il s'éveille tout ban madame, il s'éveille tout ban chifi, et il pas laisse ban rakshas, il pas laisse ban méchant, ban voyou, faire dominer avec ban chifi et ban madame. Deuxième, il protège ce dévot contre sorcellerie, magie noire, et il veille. Il pas laisse bhut prétatma venir et torturer ce bhakt. Il y a une longue quelque chose pour expliquer là, mais je peux déjà dire en bref. Deuxième, il protège ce bhakt contre sorcellerie, magie noire, tout ça là. Actuellement, il y en a beaucoup de monde. Vous êtes contents de servir ça. Mais si ou une bénédiction sa maman là, Durgama, Kalima, Tarama, Raja Rajeshwarima, Bhairavima, définitivement, quand même, Kisan là, peut faire Ujito, il n'est pas capable. Et pas juste ça, Bhuta Pretatma. Bhuta Pretatma veut dire un jimoun malmo. Il y a deux façons. Un, l'amour naturel. Et un deuxième, l'amour, mot accident, mot suicidé, tout ça là malmo. Ça. Et s'il y a tout ça malmo qui veut dire suicidé, et dans accident qui est un mot, so atma bhatko, il danser comme ça. Un jimoun naturel, inhalé. Inhalé naturel, ça c'est correct ça. Mais ça comme ça là qui est arrivé, une malmo, sur atma, sur l'âme, peut danser partout. Les les autres camarades ont encore suicidé, une mot d'accident. Là, fait l'équipe, les autres rentrent dans une maison, la même autres fait fracas là-bas. Ça même qui mauricien dit maison hantée ça. Maison hantée là qui était ça. Ça même autres l'équipe ça. Là où un djimoun, peut-être où peut trouver la case là, peut vendre bomancer ou dans la stélie. Comment on rentre là-dedans, on peut dormir, ou la porte peut ouvrir, t'as un tapage, par contre qui peut arriver. Parfois, on est capable de trouver, on tombe sec. Ben, sa maman là, il protège contre bhuta pretatma. Pretatma veut dire, ça, bhutatma ça. Quand nous atma encore dans l'école là, appelle ça bhutatma. Quand ça atma là quitte ça l'école là, allez, appelle pretatma. Il peut dans l'école. Les protéger contre tout ça bonnes affaires là, tout ça mauvaises affaires là. Troisième, les veiller et les pas laisse maladie vin, les pas laisse maladie coster, ce bhakt, ce dévot. Comme ça les protéger. Les pas capable de ce bhakt souffrir. Quatrième,
li veiller et li pas laisse nos grehs, sa 9 planètes là, fait contre ce système pour ce brocte, vous connaissez, nous influencer par tout ça dans planète là. Donc, les protéger contre tout ça dans planète qui pas dans le faveur là. Si tout chani, il y a beaucoup de monde qui chani, Rahu, Ketu, les protéger contre sa mauvaise influence là. Nous pas assez l'occasion pour dire en détail bien, mais définitivement nous tout peut influencer par la planète. Si pas dans le soleil, pas dans l'énergie. Si pas dans la lune, l'esprit pas fonctionne bien. Si pas dans la planète Mars, nous disons pas fonctionne bien. Si pas dans la planète Mercure, nous bouddhi à cause de bouddhvar, nous bouddhi pas éclairé, pas fonctionne bien. Jupiter pas pour l'éducation. Vénus pas dans aucun contentement, plaisir. Shani, Saturne, les négatifs, planète la même noire, enfin. En bref, nous terminons. Les brille tout péché. Sa maman là, Bhairavi, si nous trappons sur les pieds, nous faisons bhakti, nous praise, nous faisons kirtan bhajan, pour ça Durgama, Kalima, les autres roupes, ce roupe même ça. Bien faux ça, pareil comme Kalimata. Bhairavi Ma, li brille tous nos péchés. Pareil comment un l'eau fève. Comment il nettoie l'eau? Il met l'eau dans du feu, après il bat coup de marteau. Si un monde ordinaire peut gagner, il gagne ça. Il met l'eau dans du feu, après il peut battre lui. Mais il ne peut pas connaître ça l'eau fève là. Il peut nettoyer quand il met lui dans du feu. Tout ça les rouilles, tout ça ce qui n'est pas bon là, tout ça là peut brûler, peut aller. L'eau là vient pure, l'eau là commence à briller, éclairer. Et comme ça même, sa maman là, il brille tous nos péchés et il peut faire nous éclairer nous-mêmes et nous venons bon, nous venons un bon bhakt. Voilà un petit peu. En bref, nous avons une cause grandeur. Bhairavi Devi, les mêmes Durgama, Kalima, Raja Rajeshwari Ma, Tara Devi, sur le troupe Bhairavi. Moreji Ali, il avance tous nos frayeurs, nos peurs, et il donne nous tout si pauvre. Et il lave nos péchés, il brille nos péchés. Nous venons propres, nous éclairer. Et nous pouvons venir un bijou, pareil comme l'eau, finalement, venir un bijou, guette sa valeur. Nous pouvons venir comme ça. Pratiquer. Pratique bien important. 1000 fois, millions de fois, nous sommes capables de dire du miel. Aussi longtemps, nous ne pouvons pas mettre du miel dans la bouche pas pour venir doux. Donc, pratique important pour nous réaliser, pour nous venir un bon dévot. Om Shanti, Shanti, Shanti. या देवी सर्वभूतेषु मारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः